রাজ্যে বিদ্যুৎ নিয়ে চলমান গণ অসন্তোষে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে থেমে থাকলে চলবে না, কড়া পদক্ষেপ নিন। বিদ্রোহের আগে দল ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্র থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আর্জি রাখলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাহেবকে বলবো, গতকাল নাকি একটা মিটিং করেছেন, কিন্তু শুধু মিটিং করলে হবে না, তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ স্মার্ট মিটার এটা ইমিডিয়েটলি উইথড্র করুন আর এই সিদ্ধান্ত বাতিল করুন। এই হলো আমাদের আবেদন থাকবে। ব্যক্তিগতভাবে সরকারের কাছে আমার এই পরামর্শ থাকবে। इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।